बाहर। तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि एक कुरान शरीफ में जो है जैसे अल्लदी लिखा है, ठीक है, अल्लदी लिखा हुआ है। सूरह मसल में, हाँ सूरह, हाँ सूरह यासीन में भी आखिरी रुकू में, छोटी सी सूरत है उसमें बताते हैं। तो ये लिख नहीं रहा है बाहर। तो ये निल्लदी पढ़ा जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये सवाल हुआ था। हमने कहा था कि ये तनवीन के रूल, ये तजवीद के रूल। इस रूल को आप लोग जल्दी से समझ लें, तो कि सवाल ना रह जाए। तजवीद का टॉपिक है ये, अरबी का टॉपिक नहीं है। तो इसको कहते हैं नूने कुतनी। क्या कहते हैं? हाँ, नूने कुतनी। काफ याद रखिए, काफ कमर वाला, चांद वाला काफ, ठीक है। और तो सिरातल लजीना तो, और ये नून या नूने कुतनी का कायदा कहलाता है। नूरानी कायदा में, आप नूरानी कायदा में नहीं रहता है ये, और उसके हायर लेवल के अगर आप ये ले लें यस्सरनल कुरान, उसमें मिल जाएगा आपको नूने कुतनी का कायदा। तो ये कहता है, ये कायदा ये कहता है कि अगर तनवीन हो, ठीक है, आप गौर से इसको समझिए, तनवीन हो, तनवीन क्या क्या हो सकती है? पेश, ज़बर या, हाँ, इसको तनवीन कहते हैं। अगर इसके बाद कोई भी तनवीन हो, नून मीम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेटर हो उस पर तनवीन के साथ एंड हो रहा हो, उसके बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए, क्या आ जाए? हमज़तुल वस्ल आ जाए, ठीक है, वस्ल वाला हमज़ा आ जाए। ये आप जानते हैं, जो लोग नूरानी कायदे से सीखते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे पहचाने कि आरजी हमज़ा है, वसली हमज़ा है। अम्र जितना हम लोगों ने पढ़ा था, ये शायद अम्र के में ही आ गया था। इफ़ अल, ठीक है, उज़कुर, उनसुर, उखलुक, उअबुद, जितना ये अम्र हम लोगों ने सुलासी मजरिद में पढ़ा है, उसका पहला वाला क्या होता है? हमज़तुल वस्ल होता है। अल्लज़ी का पहला वाला भी क्या होता है? अल्लज़ी में भी जो ये हमज़ा नज़र आ रहा है, हमज़तुल वस्ल है। तो अगर अब कायदा नूने कुतनी का ये कहता है, अगर तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल वाला लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ पर तनवीन को इन करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको नून की आवाज़ निकालकर अगले लेटर से टकरा कर पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है ये, जैसे, अच्छा, ये सिर्फ इंडो पाक जो हमारी कुरान शरीफ की स्क्रिप्ट तहरीर है उसमें मिलेगा, जो सऊदी या इंटरनेशनल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें, एक आसान सा एग्ज़ाम्पल देखा जाए। सूरह यासीन, चलिए देख, पहले इंटरनेशनल वाले देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, और थोड़ा बड़ा करता हूँ। क्या लिखा है, पढ़िए। सूरतुल तौबा की बड़ी मशहूर आयत है, व अमवालुन, ठीक है, व अमवालुन, ठीक है। अब ये अलिफ पे की आवाज़ नहीं है, ये स्वाद बना रहता है छोटा सा, ठीक है। इक़्तरक़्तुमूहा है, तो ये जो है ना, ये स्वाद बना होता है ऐसा छोटा सा, जो लगता है कि पेश बना है। हाँ, ये इंटरनेशनल वाला है, सऊदी वाला। और इसको हम लोग अब ये देखिए, तनवीन के बाद ये बग़ैर आवाज़ वाला ये हमज़ा आ गया, वसली है वो भी। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अमवालू। अब यहाँ की तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ की तनवीन क्या होगी? ड्रॉप हो जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नून में कन्वर्ट, नून में नहीं कन्वर्ट, ये पेश में कन्वर्ट होगा, सिंगल। और यहाँ छोटा सा नून यहाँ। अब आप पढ़िए, अमवालु निक तरफ तुम, अमवालु निक तरफ तुम। ये दे, ये हम लोग को स्क्रिप्ट मिलती है, अमवालु निक तरफ तुम, ठीक है। हाँ, हमेशा नून पर ज़ेर ही आएगा। नहीं, जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो नी साथ मिलाना पड़ेगा, मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो रोक देंगे, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। जैसे सूरह हमज़ा अभी हम लोग देखिए, जैसे यहाँ देखिए, मसला निल कौम, ठीक है, मसला निल कौमू, तो ये असल में क्या था? मसलन, ठीक है, अल कौमू। अल का अलिफ क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं। हाँ, तजवीद वाले लोग तो परेशान हो जाते हैं, नूरानी कायदा जो पढ़ते हैं, चूँकि अरबी ग्रामर उनको नहीं पता होता है,
تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ حمزہ اصلی ہے کہ وصلی ہے. وصلی حمزہ آپ کو پتہ ہے ال والا ہوتا ہے، الذی والا ہوتا ہے، امر والے ہیں جتنے وہ جو ہے ثلاثی مجرد میں. تو یہ ہے مثلاً القوم، تو مثلا نل قوم ہو جائے گا، چاہے زبر ہو. مثلا نل قومی، نون پر ہمیشہ زیر رہے گا. مثلا نل، مثلا سورہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ سورۃ الحمزہ میں. سورۃ الحمزہ میں کہاں ہے؟ ایک سورہ دیکھتے ہیں. سورہ حمزہ کتنے نمبر پر ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، یہ دیکھیں پہلی ہی آیت. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ایگزامپل ہے جہاں پر آیت بریک ہو رہی ہے، آیت کا بریک ہو جاتا ہے. ویل لکل ہمزۃ یا ہمزۃ لمزہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے کیا اسٹارٹ کریں گے پھر؟ الذی جمع مالا وعددا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں. کیوں مسئلہ نہیں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ وقف لے رہے ہیں، اسٹاپیج کر رہے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کوئی مسئلہ نہیں. الذی جمع مالا وعددا، ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس تنوین کے بعد اب یہ حمزۃ الوصل آ گیا. تو پڑھیں گے کیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددا. اسی طرح سے سورۃ الیاسین اگر ہم لوگ دیکھیں 36 نمبر، اس کے آخری رکوع میں ہے نا، کیا ہے؟ بتائیے. سورہ مزمل میں بھی یہ دیکھیے، قل یحییہا الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. ٹھیک ہے، وقفہ لے لیا، علیم پر ختم ہو گئی بات. الذی جعل لکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو زبر لگانا پڑے گا جب آپ اسٹارٹ کریں. آپ کو پتہ ہے، آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جانتے ہیں الذی ہوتا ہے. ملا کر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وہو بکل خلق علیم للذی جعل لکم. ٹھیک ہے، تو یہ نون قطنی کا قاعدہ ہے، چاہے پیش ہو، ٹھیک ہے، یا القوم دیکھا ہم لوگوں نے، چاہے زبر ہو یا زیر ہو. ٹھیک ہے، جیسے ابھی سورہ حمزہ میں دیکھا گیا تھا کہ کس کا ایگزامپل تھا؟ زیر تھا، لمزتن تھا یہ. ٹھیک ہے، زیر تھا. یہاں پیش ہے لیکن ہمیشہ نون قطنی کیا ہوگا؟ نون پر زیر رہے گا. اور کیوں آئے گا؟ کیا رول ہے اس کا بتائیے؟ نون قطنی کا رول کیا ہے؟ وہ تنوین ڈراپ ہو جائے گا اور نون کلی سے زیر رکھے گا. ہاں، کب ہوگا؟ جب تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو نون قطنی کا قاعدہ ہوگا. یہ کنڈیشن ہوگی. قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ پیش کو، یہ تنوین کو سنگل حرکت میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور اگلے لفظ اور اس کے بیچ میں نون زیر سے شروعات ہوگی ملا کر پڑھنے پر. وقفہ لے رہے ہیں، آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ وقفہ جیسے لیا جاتا ہے ویسے لیں گے اور آگے کا جو لفظ ہے اس کو آگے کے لفظ کے حساب سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں یہ جو چیز ہے، یہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، یہ تجوید کے رول میں سے